tapasada rohatta martangiang mahita. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Barita nauli di pasarata di Minggu Sadarion, tersurat di Evangelium Johannes biddu 10 ayat 4b sahatro di ayat 15. Songono mahatana disi takas mata paihut-ihut hujahahon di tonga-tongata. Ai dada siya mulana hupabuai tuhamu ala narap do pehita. Alai nalaho maaw nuaing manopot na marsuruahu. Jaladang adong manangise hamu manukunaw nalau tu dia doho. Lamdok-dok tahero hamuna alahudok songoni tuhamu. Alai namadok nasitong doaw tuhamu ulimu na doi ialahuaw. Ay out solahuaw dang naro pangodiani manopot hamu. Alai anggolahuahu surwok kudo ibana tuhamu. Anggo dungro ibana ajaran nado portibion taringo tu dosa. Dohot taringo tu hapitoron. Dohot taringo tu uhum. Anggo taringo tu dosa ima naso porsea nasida diau. Anggo taringo tu hapitoron ima nalaho au manopok damang jadi dangbe idau muna ahu. Anggo taringo tu uhum ima naung hona uhum iduk ni portibion. Godang dope nian sido honok kutuhamu. Alai dang tarboan hamu dope inoain. Alai dung rotot di hasitongan nani do kodeng. Togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata honon na siyan sadirian na nabinigi na ido hata honon na. Barita honon na do tuhamu na naing masa dope. Pasangapon na doaw ay jaloon na do na diaw. Laho mamarita hossa tuhamu. Saluhut na diamay diaw doi ubahin na hudok. Jaloon na do na diaw. Laho mamarita hossa tuhamu. Ido sahakna. Selamat hari Pentakostama dihita sa luhut na. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Disada barita na hiajinaha adong masahalak na marguar si Samuel. Disada tiki dumulak ibana madohoti kebaktian taringot manangihon suara ni debata. Tarojar marohani si Samuel laho manuhor susu. Dituhor ibana masusuon pola saha to 4 liter. Hape takas do si Samueli di boto ibana do dirina ala ibana didok adong lactosa intolerance. Lactosa intolerance. Lactosa intolerance ima adong ketidakmampuan ni tubuh ni ibana mencerna gula yang dikandung oleh susu. Manang dohan na asing alergi tu susu. Alai berpikir ibana, mungkin suara ni Tuhan idoi nin narohan. Dung dituhor mula masih Samuel naing lau tu jabuna, alai dibuah ibana dalan na asing, dalan na sohya di bolus ibana. Saat tu di ujung ni jalan, adong majupang ni ibana sada jabuna mek-mek. Saya na diujar dorohani si Samuel laho mangalehan susui tu natinggal di jabuna mek-meti. Doho singkat ditutuhi bana majabuna mek-meti. Dungi adong mamabuka sa halak bawah. Dungi ido si Samuel ma. Memang dang masuk akalon. Ay auda kutadahamu, hamu beda kita dahamu aw. Alai sain diojar rohakon ikong manaruho susunaw tujabon ninna si Samuel. Di bagasan haru dia lusi bawa nama buka pitui ma. Dang nasalah hoamang naung binahemon. Ay na baru doa martangi yang doho istriku
asa adong niyan si panganon ni poso-poso nami, si panganon ni bay nami. Alay mahoroa dito ngos debata alus ni tangyang nami i ninnabawa na tinggal di jabu nami meti. Dungi mula si Samuel di pardalanan tumatangis si Samuel huhut mamuji debata idoki bana ala gabi diboto ibana ma tod dini debata tod di parbadiai do hape na marsuru ibana mangulahon si somadi. Hama kamanami nami kisah nyata doi. Bohado nuaing adong do hita na mengalami hal nasarupa songon na nialaman ni si Samuelon. Tutudo pe nyata ulaw nito di parbadiai di ngulut taon di partikyanon. Nuaing di pesta Pentakostaon naing do hatusi dihita sa luhut na. Taringo tu hadirion ni Tod di Parbadia dohot akadia do ulaon ni Tod di Parbadia. Uriya na hinahonongan na parjulo sa hali parwahonota adong dua kata kunci siyan turpuk jamita sadarion. Ima hata pangodian dohot na paduahon ajaran na. Pangodian diaya pitu ajaran na diaya uang. Hata pangodian di hata Indonesia terjemahon penghibur. Sian hata aslina parakletos. Para artinya di samping, kletos kaleo artinya memanggil. Maka parakletos didokmon pendamping, yang mendampingi. Di hata Inggris didok counselor, penasihat, yang memberikan nasihat, yang mengungkapkan realita. Omma hadirion ni Tod di debata, omma hadirion ni Tod di Parbadia, ima seorang yang menghibur, seorang yang memberi semangat, seorang yang menyegarkan atau yang menjadi pengantar. Di boto Tuhan Yesus do takas, odo na paling rikot, manang yang paling dibutuhkan akasisian. Ditiki di pabua Yesus naneng marsirang nama ibana, dohot akka sisian. Ay do situ do pakilawan ni sisian ubigi dinalaho tadi konon ni Tuhan Yesus nasida. Maradu dan adong nasida ina namanukun tu Yesus nalau tu dia doholau. Di dok Yesus di ayat pitu ulimuna doi ialah wau. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bosa di dok Tuhan Yesus songoni alusna siala molo tetap do secara daging Yesusi terbatas maholan di dia ibana tinggal bui akasisian manang natoropi rap dohot ibana. Alai anggo Tod di Parbadia Tod di niribata ima pangodiani ala roh do ibana alugu do ibana naumbui menembus batas-batas wilayah asa bui ma ibana roh disudi inganan. Asa dohonot taman wain Tuhan ni mama naik Tuhan Yesus tuban wagidjang gabe di pasaorhon tado todina tutanoon. Gabe dohok ma sudehi taon digohi Tod di Parbadia. Iko takas do dihita akamang do tinang dang lebih rendah posisi ni Tod di Parbadia sian Tuhan debata doho sian Tuhan Yesus aisada do nasida. Nasa na niulahon ni Tod di namar haroroat doi sian Tuhan Yesus. Ido na nyodolhon na di ayat 10 tulu to ayat 15 diturpuk tai didok alai dung ro Tod di hasitongan na didokodeng tugi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata honon na sian sadirian na binigay do hata honon na. Barita honon na do tuhamu na naing masa dope. Pasangapon na doaw ay jaloon na do na diyaw. Laho mamaritahos sa tuhamu. Saluhut na diamay diyaw doi. Ubahin na hudok jaloon na do na diyaw. Laho mamaritahos sa tuhamu.
sadado debata Jesus dohotodi parbadia. Dungi kata kunci na paduahon didok ajaranna dia ya walu. Ajaranna hata aslina di hata Yunani madok elekein, di hata Inggris convince. Nomor 8 meyakinkan, makna menginsafkan. Asa di bagasan turpuhon upas maatu sabta memake dua hatai, meyakinkan dan menginsafkan. Omma ulaun ni tod di parbadia, meyakinkan dunia, menginsafkan dunia. Meyakinkan akan apa? Menginsafkan akan apa? Adong matulu didok diturpuktai. Naparjolo ajaran nama portibion taringo tu dosa. Menginsafkan dunia ini akan dosa. Dosa na nidok na dison ima ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Nasoporsea di Tuhan Yesus. Ditiki di persilakon halak Yahudi Yesus, halak Yahudi, halak Romawi, dohot aka imam, didok dang dirajuminasida na dosa na niulahon nasida, dang dirajuminasida na usala na niulahon nasida, gariada dietong nasida doi ulahon ng pasangapod debata, itu mereka kira sebagai pekerjaan melayani Allah. Itu adalah tindakan pelayanan Allah. Saya hira terorisидoi, olo nasida mate, bunuh diri, laho pamatehon aka jolma di sadainganan, anggo dirajuminasida dang salah na niulahon nai. Gariada ulahon na pasangapod dewatadoi, jala dirajuminasida molo mate nasida, sambutonnya kabidadari manasida ninna di surgoi. Dang dosa idietong. Dan hasalaani dieto. Setabuto songonido akan mempersilakon Tuhan Yesus i. Dan merasa na sida merdosa mempersilakon Tuhan Yesus. Dan merasa na sida salah mempersilakon Tuhan Yesus. Dumpe saur tod di parbadia tu akkasisean. Jongjong masih Simon Petrus marjamita. Berapi-api si Petrus marjamita patorakon ise Yesus. Naung pinarsilakon ni halak Yahudi, naung pinarsilakon ni halak Rom satiki. Didok diulaun ni apostel bidu 2 ayat 37. Jadi UBGI ditoruson ma roha nasida. Dungi didok nasida matu si Petrus doho tu akadongan na apostel. Aha nama si bahenon nami alia kadongan. Ya Indonesia dok, ketika mereka mendengar hal itu, mendengar khotbah Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan kepada para rasul, apa yang harus kami perbuat? Gak bisa dari mana sida, ay nga merdosa hape ham, nga salah hape ham. Buasa hui somoni, ala ni hebat ni japitan si Petrus doi, dohono ma dam. Ala ni lengkap ni cerita ni si Petrus doi, dohono ma dam. Alania hado, alani ulaun ni todi porbadia itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Maka mari semakin lagi memberi telinga kita kepada suara Roh Kudus lewat hati nurani kita untuk menilai kehidupan kita, untuk menilai perbuatan-perbuatan kita. Siapa tahu apa yang kita anggap baik-baik saja selama ini ternyata adalah kehidupan di dalam dosa. Biarkan Roh Kudus menginsafkan kita sehingga kita tidak lagi terus-menerus melakukannya. Inilah yang disebut sebagai pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah berbalik sepenuhnya kepada Allah dan tidak berhubungan lagi dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Nabaduahon ulaun nito di porbadia ima ajaran nama portibion taringot tu hapitor. Roh Kudus menginsafkan dunia, meyakinkan dunia ini tentang kebenaran Kristus.
Didok di ayat 10, anggo taringo tu hapitoron ima nalaho au manopot damang jadi dan be idau muna aho. Tuhan Yesus nunga dipersilahkan sebagai penjahat, nunga diperiksa, nunga diketuk palu di pengadilan, dinyatakan bersalah. Didok penyesat, orang berbahaya, musuh Allah. Alai tiba-tiba sian nasida halak Yahudi, halak Romawi, akka imam-imam manang malim berbalik gawe persea di hapi toron ni Kristus. Percaya akan kebenaran Kristus. Apalagi dong haheheon di Tuhan Yesus Kristus yang nama. Ada nama pain ni songoni. Ada nama pain gawe boy berbalik gawe persea nasida di kebenaran ni Kristus. Dohonot tama ima ulaun ni todi porbadia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Idama kepala pasukan nomor nida hama mati ni Yesus di dulu Golgota. Di Matius 24 ayat 54 di dok ibana tutu doon anak ni debata. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Tentu pengakuan itu bukan karena desakan orang-orang, tapi Roh Kuduslah yang mengajar dia, yang memberitahu kepada dia tentang kebenaran siapa Kristus yang tersalib itu. Losongonido si Saulus ditiki so bertobat do peibana di pardaran lahu tu Damaskus manang tu Damsik nalahu mamunu hala Kristen do ibana disi alai di tengah dalan disi roton di Tuhan Yesus lahu menginsafkan si Saulus sahalak nasi bunuh hala Kristen berubah gabe apostel ni Tuhan Yesus Kristus alania hadu saluhutna dohonot tama alani ulaun ni todi porbadia doi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus menginsafkan Saulus, menginsafkan Paulus akan kebenaran Kristus. Asa nang hita pe boy hita porsea di Tuhan Yesus Kristus dan alanang taabli sudah isi ni Babylon dan alanang tak kuasai sudah ajaran ni Kristus. Alai holan alani todi porbadia itu. Di sada Korin 12 ayat 3b didok do jala holan marhite-hite todi parbadia do targoar Yesus Tuhan. Di hati Indonesia dok tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka sekarang jikalau ada di antara kamu sepertinya mulai meragukan Tuhan Yesus dan kuasanya, adalah baik bagimu lebih lagi membiarkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran. Napatuluhon omana parpudi ulaun nitod di porbadia ajaran nama portibion taringo tuuhum. Roh Kudus akan meyakinkan dunia ini tentang penghakiman. Di ayat 10 sada didok anggo taringo tuuhum ima naung hona uhum idukni portibion. Apakah yang membuat orang merasa pasti bahwa penghukuman akan datang? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Penghakiman Allah sebenarnya terlihat nyata dalam dunia ini. Hanya manusia seringkali tidak menyadarinya atau sengaja melupakannya dan tidak mau bertobat. Di sada hutana mek di Uni Soviet namargoar Urena di masa-masa hajayaon ni komunis tahun 20-an adong do muncul dua halak na mempropaganda masyarakat nama dok dang adong debata di patari dahun nasi dari marite namane bakop pistol na tu langit seolah-olah manebak debata menghina debata. Jala pola do gudam na prosea ala ni pengaruh naside gabe dang dihaprosiai nasida be na tutu adong debata ala inalahu mula nasida sian kota Urenai di pardalanan di dok madabu dua stasiun kereta api nasada mate di kilas kereta nasada naik ponggol pak na dua sa alani hona gilas kereta tapi rengma bahwa ternyata
hukuman itu ada, penghakiman itu ada. Ida jala parohahum ma dangadong dosa naso diuhum debata, dangadong dosa na lolos sian hati goran di debata. Ay namati Jesus di hapinar silang, ima uhuman ala ni dosa. Tidak ada dosa yang tidak dihakimi Allah. Mungkin Allah menghukum dengan segera, tetapi mungkin juga Allah membiarkan sampai pada penghakiman terakhir. Todi porbadia hido na paingoton hita, na meyakinkan hita, na tutudo adong paruhuman ni debata. Atong nuaeng jakom ma, loas ma, todi porbadia, todi ni debata, ima pangodiani, na manguluhon ngolum, na mangajari ngolum, doho na mangalehon semangat di ngolum. Songon jam tangan namago ditumpukan jerami idoi, ikon hudul hita tenang, mabigi detak jarum ni jami asabu idapo. Songoni manang na manangihon suara ni todi porbadion, naing matutu hita bersikap tenang. Dengarkanlah suara Roh Kudus lewat hati nuranimu, supaya Roh Kudus itu menginsafkanmu akan dosa-dosamu. Roh Kudus itu meyakinkanmu akan kebenaran Kristus dan meyakinkanmu akan penghukuman atau penghakiman Allah. Selamat hari Pentakosta madihita saluhutna. Amin martangiang mahita. Mauliate maale Tuhan, ditodim nang pinasaorhonmu di hami saluhutna. Ido nagabe pangudian nami, nagabe mangalehod di hami hagugoon patauhok kami, dohot manguluhon ngulu nami di portibyon. Ali Tuhan mangula maho di ngulu nami ganuk marsada-sada marhide todim to di porbadia. Atau ngajari hami sude asa huukap hami rohanamion, huloas hami todim to di porbadia ima, na mga rajay roha doho pikiran nami doho sabdo ngolu nami. Asa tutu diurupi tod di porbadiay hami, manadda akadosa na hula hami. Jala diurupi tod dimi hami manadda hapit torammu. Jala diurupi tod dimi mahami ali Tuhan. Laho mga tusi akadia longo ni roham di tonga-tonga ni pangulun nami. Jala totong masaat hami Tuhan mubaon ni roha. Ganu pari, ganu tik kini tonga-tonga ni ngulu namion. Asima roham Tuhan, totong maho na patauhok kami. Lahu mangulahon sudelo mo ni roham ni tonga-tonga ni ngulu nami. Atau saha di homali Tuhan ngulu namion, holan marhite guar ni anakmu Jesus Kristus si paluahami. Amin.